Everything has been set up and the time has come for the main event. Chicos, Lower South Hills, Barangay Tisa, bakbakan na! Team Cebu City will go against Team Mandawi. Team Cebu City, Kulapo, Jason Jobert versus Team Mandawi. Rigi Hapon, Jobel. Okay, game 1 of the best of 3. Servisyo Kulapo. Iguali 0 pa mga Bobirds. This bakbakan is presented to you by Pitik Partner Promotion, organized by Idol RJ Tingal and sponsored by Boss Sir Tikok Pakanya. Mga na to sponsor ha. Wala, Hapon pouring in. Hapon, sukamod na. Side out, side out. Bola sa Team Cebu City. Servisyo, Mr. Explosive Jobert. Tuara reject, kuha pa. Hapon, bunal. Side out, side out, side out. Iguali 0 pa mga kabukod sa to score ha. Iguali 0. Bola sa Team Mandawi. Servisyo na high-flying spiker Jubil Lucante. Reject. Corner shot. Ayay. Bahog. Tuara. Ayay. Hapon. Babag na. Ala, tabang. Tabang. Walang katao-tao sa overhead sa Team Mandawi. Os mo na ko atong sponsor ng atong bakbakan diri ha. Sa Chikusan, Lower South Hills. Mao si Sir Tuki Pakanya. Tugpo Rigi. Goodbye Philippines. Iguali 0 lang gyapon mga kabobirds. Servisyo Rigi. Rigi again. Out ball, out ball. Ono 0 na, ono 0. Servisyo Rigi Parados. Jason, the master TikToker, answered by the high-flying spiker Jubil. Kulapo. Okay lang, okay lang. 2-0 na mga kabobirds in favor of Team Mandawi. Jubil. Kulapo. Pabuto. Lawa na. Bang! Short si Jubil Lucante. 2-0 mga kabobirds. Bola sa Team Cebu City. Servisyo Kulapo is the best. Quitis. Jubil. Rigi. Dagan Rigi. Hapon, let it fly. Pinalipan ni Hapon ang drone. Side out, side out. Servisyo Hapon, the pride of Dalagit. Lapdos. Out ball. Over ang tira ni Jubil Lucante. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Sagang. Ay ay. Yang Hapon ay. Okay na daw, okay na daw. 2-0, 2-0. Bola sa Team Cebu City. Ono 0, 1-0. Kini para Igualis. Tuara kamang. Ala kadiha. Side out, side out. Ono dos mga kabobirds sa ato score ha. 1 point lead in favor of Team Mandawi. Servisyo Jubil. La. Jubil again, firing. Net bag. Servisyo Master TikToker. Tuara Hapon. Tuara Rigi. May abroad ang bola ni Rigi Kaban.
Igualis dos na. To all. Servisyo Jason. Apon ay. Banggi na sa sapon. Tres dos. Servisyo Jason. Apon. Jason. Apon again. Layay. Nakatukod si Mr. Explosive. Buwana. Tres dos mga boards ha. Tres dos. Servisyo na silent assassin. Reggie Caban. Reggie. Corner. Kuha pa. Kaniha. Mana? Binaglusay na. Ang tang. Gubat. Out ball. Servisyo ko lang po. Reggie. To Jason. Drop shot. Kuhang Jubil. Banat na lang po. Sagang Jubil. Pero nasango. Not counted. Dead ball mga kabobards. Balik servisyo kay dead ball ha. Liha. Jubil again. Jubil. Ang ngigang hapon nisa. Side out. 2-3 lang yapon, 2-3. Oh, 2-3. Servisyo apon. Igualis 3 na mga kabowards. Servisyo para 4. Sagang. Jubil bombing the defense of Team Cebu City. Tuara. Massive bombings mga kabowards. Team Cebu City defending. Kulapo pouring in. Kulapo again on the attack. Inside nalipat si Kulapo. Gibuhian ni Kulapo mga kabowards. 4-3. Kini para 5 na. Apun laras. Out ball si the silent assassin. Servisyo Mr. Explosive Jobert Barcinas. Apon let it fly. Jobert. Answer ba yapon? Kini binumbahay ni agay paksit o kabangkas pa. Igualis 4 na. Kini para 5 na sa Team Cebu City. Agay sakita. Dead ball mga kaboboard sa akin. Nasango. Sango na sa niron. Ay. Gibato ni Kulapo. Ilawang tunnel. Miyagi. Igualis 4. Kini para 5 sa Team Mandawi. Para labaw. Kaniha Jubel Docante. Bang! Ring! Full throttle na si Hapon. Reggie Caban. 5-4. Para change court. Size 4. This halftime is brought to you by the crunchy and tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Mapalit na ninyo sa mga branches diya sa Sangat San Fernando, Abugon, Cebu nga diya sa Poblasyon Karkar ug sa Guadalupe Karkar. O gusto mo ga Likon nga Lublax, kontakan ninyo ang din sa Lublax. And if you are in need of sand and gravel, contact Jorkin Bambam Construction Supply. Wala po sagang. Bang!
Dagang na bay! Tapayay! Sumablay, bukya ang tukmod ni Jason. 4-8 na mga kabowards. Gisayawan na ni Madam Chambi. Tuara. Tukmod ni Jason. Bagrak ni Kulapo, dara. Susan Roses, Amalia Puentes, Jason. Susan Roses, Amalia Puentes. Jason. Kulapo, wala. Nanikop na. Yay! Sabit pag yun. G's 4 na mga kabowards. Last 2 na ang Team Mandawi. Servisyo. Jason. What a shot coming from Hapon. 11-4 for the win na sa game 1 ng Team Mandawi. Defense Team Cebu City. Kulapo. Burak na mainyo. Wala, daog na. May daog sa game 1 ang Team Mandawi. At ang ninyo game 2 mga kabowards.